rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Good morning, ma'am. I'm fine. Thank you. How are you? I am really grateful today, and I'm really great today. Thank you. Okay. Before we start our class, let me check your attendance list. The first is Nugrahen Alatif, guys. Daniel Azizul Falah, Present, ma'am. Isa Sabrina, Agung Tirtayasa, This is Sik. Okay. Only kita that cannot join our class. That's really okay. So let's open our class with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So last week we already learned about descriptive text, and today we are going to learn in the new lessons, and it is really interesting, but it is almost similar to narrative text, but it is have the differences, but a little bit. Okay. So I have a question, guys. Kalian dulu pernah nggak mempunyai pengalaman ataupun cerita di masa lampau yang sudah kalian lakukan? Kevin? Yes, actually I have, ma'am. I have a journal. Oke. Cerita apa itu? Dulu cerita waktu masih di SMP, saya pergi ke kolam renang di dekat rumah saya. Lalu pada saat itu pertama kalinya saya datang ke kolam renang itu karena kolamnya baru dibuka, jadi pertama kali datang ke situ. Saya sangat bersemangat. Pada saat sampai di sana saya langsung buka baju semuanya, langsung lompat ke kolam tanpa mengetahui sedalam apa kolam itu. Dan ternyata saya lompat ke kolam yang paling dalam. Iya, iya. Nah, pada saat itu juga saya itu belum bisa berenang. Nah, dan saya pasti tenggelam. Untungnya di situ ada penjaga kolam renangnya. Dia itu melihat saya tenggelam, jadi nolongin saya. Ya, bersyukur banget sih ada penjaga kolam renang. Jadi saya masih bisa di sini, bisa menghadiri kelas ini, dan saya masih hidup. Udah Okay. gitu aja sih. Okay, so it is really unforgettable moment, ya. Ya. Oh, before that, Ibu akan menggunakan mix ya, dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, agar kalian mudah memahami penjelasan Ibu. Baik ya, kalian mengerti? Okay, so for the story that Aziz tell us, it is talking about written text. So written text itu adalah cerita pengalaman kita yang sudah kita lakukan di masa lampau, dan itu will be relate
Dan tujuannya itu, the purpose of written text is to entertain and inform the readers or the listener about the past events. Okay, let's move to this one. Is about generic structure, atau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Struktur. Struktur ya, betul sekali, kita berbicara tentang struktur. Jadi dalam written text itu kita tidak boleh asal-asalan untuk membuat written text. Itu ada sebenarnya, kita harus paham struktur itu seperti apa. The first one is orientation. Orientation is give the readers or the listener about the background information that we need to know before we continue to the next structure. And then dalam introduction atau orientation itu ada who was involved atau siapa sih orang yang terlibat dalam cerita itu, dan di mana sih itu terjadi dan kapan sih itu terjadi, seperti itu namanya orientation. For the next structure is event. Event is series of event order in chronological sequence. Itu urutan peristiwanya guys, paham ya? And last is reorientation. It's a personal comment about the event or what happened in the end. And then also in this reorientation is talking about the writer's feeling, komen dan perasaan si penulis atas peristiwa ini seperti apa. Oke guys, let's move to this one. Is about kinds of written text atau jenis-jenis written text itu ada banyak. There are several written text, but we will focus on the first written text. It is about personal written text. Seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Daniel ya, itu termasuk personal written text karena Mas Daniel menceritakan peristiwa Mas Daniel sendiri pas waktu SMA gitu ya. Oke. Apa sih? What is the personal written text? Personal written text is a personal written that usually tell an experience in which the writer was personally involved. It lists and describe past event. Jadi personal written text ini adalah cerita di masa lampau yang telah dilakukan, tapi ini khusus bercerita tentang si penulis cerita gitu. Jadi fokus ke si cerita yang si orang ini lakukan. Oke. Also, there are language elements that we will know from the written text. In written text, it will use simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. So it will focus on the verb to action. Can you give some example about the verb to? Yes, please. Verb to ya. Yes. Kalau verb 1-nya itu run, dan verb 2-nya run. Run. Terus go jadi run. Oh yeah, that's great. That's correct. Okay. And then using temporal sequence. For example, is on Saturday, on Monday, or on Sunday. And also language features focus and specific participant. For example, is the writer or the first subject in this story. Also, in this written text, using conjunction. For example, is when, before. Terus apa lagi? After. And then? After that. Finally, after that itu namanya conjunction, yang artinya penghubung. Seperti itu. And the last language element is using action verb. Seperti itu. Let's move to the example of personal written text. I have the example about this. Please, Mas Daniel, to read the first sentence of the example. First sentence. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with
landed at Incheon Airport around 7 a.m. after 6 hour long flight. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food. On the next day, I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. I spent my last day in Myeongdong and bought some stuff and souvenirs for my family and friends. I also ate the street food there. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience in South Korea and a wonderful memory with my friends. It was a great trip. Oke. Ya, jadi untuk kalimat yang pertama itu I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. Itu termasuknya apa ya? Bagian struktur apa? Orientation. Ya, betul sekali. Because it tell us about the background information. Itu ada siapa, apa, di mana, dan kapan ya. Oke. Kapannya itu maksudnya pas summer. Jadi pas waktu kemarau itu pergi ke Korea itu maksudnya ke when, kapan. Oke. And then on the first day until I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. itu masuknya ke bagian event atau kejadian. Jadi dari awal hari sampai akhir trip itu mereka di sana menceritakan ngapain aja di sana, mereka menjumpai apa, seperti itu urutan kejadian. And then the last sentence it is talking about reorientation because it is tell us about the writer's feeling or the writer's comment about her or his journey to South Korea. Oke. Jadi kalian sudah paham ya? Insya Allah. For make sure that you already understand with my explanation, I will give your practice. So I have 3 example of written text, tetapi ibu sudah membaginya ke dalam 3 bagian yang sudah ibu penggal menjadi 3 bagian besar. Jadi antara orientation, event, and reorientation sudah ibu pisah ya. So kalian harus menuliskannya di bagian kolom bawah ini. Penggalan dari contoh paragraf ini itu termasuk ke bagian apa? Oke? Yes, please. Okay, I give your time to do your practice in 2 minutes. Sudah? Yes. Bisa ibu cek? Terima kasih. Oke.
Ya, saya menjawabnya ini reorientation ya guys, karena di sini diceritakan bahwa it was amazing day and good match, di mana ini adalah komen dari si penulis terhadap hari yang telah dijalaninya. Seperti itu. Oh, oke. Cukup ya, berarti kalian you already understand with my explanation about the context, okay? Insyaallah. Okay, good. You are so powerful today. Good, I like it. Oke. Tetapi untuk praktis kalian tidak hanya ini saja, because I will give your project to make the written text. Waktunya dalam seminggu. Jadi kalian tugasnya adalah membuat contoh written text tentang personal written text. Bebas cerita kalian yang mana aja, dilakukan diselesaikan dalam seminggu ya. So in the next meeting you should do the presentation about your story, about your personal written text in front of class. Okay? Ya. And actually and exactly I will give the story according to 4 factors or 4 aspects. Jadi kalian dalam mengerjakan tugas proyeknya itu kalian harus memperhatikan beberapa kaidah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya. Seperti ada struktur, kaidah kebahasaan. Masih ingat tadi ya? Ya, Masih. Oke. Selain itu juga kalian harus perhatikan beberapa penulisan yang benar. Kalian harus sudah bisa ya. Mana setelah titik harus pakai tanda kapital ya. Ya. Kalian kan sudah kelas 8 ya. Jadi kalian harus perhatikan kayak punctuation, vocabulary, itu kosakata ya. Relevance, keakuratan atau itu cerita kalian nyambung atau enggak seperti itu. Dan juga capitalization. Oke. So, before we close our meeting today, adakah dari kalian yang ingin menjelaskan kembali? Oke, kalian sangat bersemangat ya. Ya oke, adakah dari kalian yang ingin menjelaskan kembali nih tentang written text? Nanti Ibu akan memberikan nilai tambahan untuk kalian yang berani menjawab atau berani maju ke depan dan Maju? menjelaskan di depan teman-teman kalian. Yes, please, siapa? Daniel. Yes, maju from class Daniel. Maju Bu. Ya silakan, Pakai bahasa Indonesia aja ya Bu. boleh silakan. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang reconteks. Reconteks yaitu sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman masa lalu, mengisahkan tentang masa lalu. Yang jelasnya itu udah terlampau lah, udah masa lalu, dan diceritakan kembali dalam bentuk teks. Lalu untuk generic structure-nya, reconteks itu ada 3, yaitu orientation, di mana di orientation itu terdapat pengenalan tokoh-tokoh dan tempat kejadian, dan lalu ada event di mana itu menjelaskan tentang kejadiannya secara urut dari awal sampai akhir. Lalu ada yang ketiga ada orientation, di mana terdapat kesimpulan dari kisah itu. Lalu language feature-nya yaitu kebanyakan menggunakan past tense, dan ada beberapa jenis dari konteks, ada 4 tadi yang dijelaskan, tapi hari ini kita hanya fokus kepada personal konteks seperti itu. Ya sudah? Ya. Ya, terima kasih, silakan back to your seat. Good luck, guys. Oke. Azib, nomor absen berapa ya? 37 Bu. 37. Oke, thank you. You are so active in this class. Oke. Jadi, sebelum kita tutup materi pada pagi hari ini, Ibu mengingatkan kembali ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan dalam seminggu. Dan minggu depan kita juga akan membahas materi tentang narrative text. Jadi kalian dipersiapkan di rumah ya, sudah baca-baca dulu. Dan 2 weeks left, kalian akan menghadapi ujian yang
together in this class. Okay. So before that, any question, guys? Sebenarnya ada Bu. Apa untuk tugasnya nanti waktu presentasi itu kita baca apa kita ngapalin ya Bu? Tanpa teks atau itu Baca. tanpa teks ya? Tanpa teks. Berarti Tanpa- ngapalin. Ngapalin di teks. Ya, karena kalian harus sudah paham mengenai cerita yang sudah kalian tulis. Jadi jika kalian presentasi tanpa teks itu akan lebih baik lagi untuk mendapatkan penilaian dari ibu. Tapi kalau baca boleh. Boleh, tapi itu akan menghambat nilai kalian.